Yo, se muhu ye waha, baby a primpring, ye way ye China. Na puya mabe puemu wahano, ye Ghana for ya waha, wonka bumuku, watu ding United Ghana. Ye Ghana for na naka wa buma wade buya wahon akoni asenyi na na one worry ye won first annual meeting wopese eko Ghana UTV ni Peace FM ni radio stations yakeka ho wopese Ghana for moya mu fie ni moya mu wa ma no ne ha anase 10,000 muhwe dwumadi a UTV ni Peace FM di no ni to ngato nsa afre yen wopese ye de tugwa na prempren kuno kandi fo fanse won president waha eye onunyamfo Selom Amedome dodo na friend Mr. C eno na oba and the China ban kore ni mun ti prempre ye ne ba betwetwen komo na ya hwe dwumadi a wo ba bedi no den ade poten ana wonku na nkasa akora botai be ni so ngani so den titiru no wo ye wo China enti Mr. C yenhwe Ghana fo ya mo wo China wono wa be ye obi a wudi wo ngani mo kan botai ben na mo de te o se kuwi yo ebusia for me mo bibia ha na megidi yeso bia ho ye me fasa kwenye so chia bibia o hwe ye mutiefuo ene the management and the crew of Peace FM and UTV na michiramo na United Ghana Ghana fu ku aye wo China ha na yakaye ho abom se ye pese ye boya ye ho na ye boa ye ho so no na ye dwi fie kwan ya betimi afa so aboa ma ye man Ghana so develop sebio enye de bia na ye tukwan ko piska sometimes ye tukwan ko nimdie boa ye man Ghana na ye no bia ya baha aya be hu nyoma esua nyoma bi no ye pese ye nam sa akwenye so na ye so ye nimdie ye wo ye de boa ye man Ghana United Ghana ni woman say ye kan ye ho bom ye fancy ye establish ye tise ku 4 years ni now so ye de constitutionally ye nya krata a governor na say e boku no ho ban no ye fancy 3 years ni ye timinya constitution ay boy ho ban but ko ni ye ti ko na 4 years ni na ya ye nyoma bibri in terms of helping the needy back home say yetimiko ye donations ewufie ebua certain institutions ni na yetimia ye be true Love Foundation United Ghana Esanwo ni krabata bakwa ye di Love Foundation but no ya doyeku na enu ne ya nam so edi ye donation ana ye di boy ye man Ghana yesterday obi enu a o kasempa ye kanise ya wo se yen so ye dwumedi a ye die no se yen ya boye hu de wura hwan ne be boye hu de wura hwan ne nim nipa ye yo hwan ne tin nipa ye yo enti ni nyina na wo se ye fremo na mu kira mansan wiase nyina ni yesu yetimi eyo aha na mmom so mesan fasa kwenye so ada UTV ene Peace FM for so ase na titru ye papa Dr. Osei Kwame despite na ni duma pa wodi ni fie no ya ho bebre bia ni oyo Ghana bia ye kan e internet so mo F stations ni ye stations no ha ye TV ye chini nebi e wo channel hasi through internet nti ni ekosu na iti na mejina United Ghana na se Ghana ku anase Ghana fo nyina na mu e wo chana hasi eda ye papa ase enipa woyo ma Ghana di amai na ni hospital Osima 37 brad dwining ti ase so ni police station na wosie e matesa no fo brad dwining ti ase so ba akufo betimi ayesa ene na ye ne ekiremafo no anase ye the youth no and was yesu obi a all take good decisions no all take steps no e wo see it misua no na ye mfeyi na ye dwen ho ya tena se adwen ho ehu se sebio enne se ye papa di ne se gu ye ne bo a enya fe ne ye ko kiro
tribute ten nipa tiaso no ya de ba bonaba so na ochini bi watimi aye ne bro sa enu nti ye to ye nsa frɛ mo no na papa ene pese ye bonaba so enti ye waboso body a ye pese ye de ma no on 25th of August ye pese ye bonaba so na essence ahana ye won so chana hana ye won omo security system na de enye nnwoma nyina na internet no ene yetimi nya na ati nnwoma ekoso wiase but yetimi wia ye ho a ehunu ekoso wiase na through Peace FM through UTV ene oti chana kwa ba si so ne wo Ghana yeti yete ehunu ye ko na ne nyina so no yebeda sa UTV ene Peace FM for so asese mo so enamo so ewiasa fe ne nyina nipatimi hu ne ekoso wo Ghana yedamase na ye mo so no de wabaso bobi e de ma mo so bi mo so wo ofaya me de semia ofaya na na me frɛ wo ofaya adwuma wo die so ye ni bebre award awaje o Ghana nyina yehu yete ye kan wati ase na ya hu fama wudama wo man Ghana wonni odo e de ma wo man Ghana wonti minye se adwuma no na amaye hu minne ka se me se makami experience at with other media houses ahufama no do a ewo se yedi ma ye man Ghana empo adwuma na ye yo no eya na de bia sikasem edi enim enti no ofro bi so me yedwuma na at least won so ni pe bia ekoso no awiase nyina beti no ono ne sinani so yisika uba hei tro teku yemfe bi ma so do a wo ma wo man Ghana any Ghana ednisia e wo challenge wetimi to na moba enti wo so nyame nsira onto wo nkwadem nyame hye wo den na wo so eni pebi esi wani so bia no emrem enti nyame nsira wo so abo so body de bebo muina moba so we have a nice award for UTV Peace FM, our dad and you yourself as well. Yo, we de enye kasa tintin bia biom. Me gidi se mo ankasa mwate ni efi opanyin nanum bai. Nti mo maye mmoa ye bibia ye mfi ye mpem. Ye nim bebia ye mmoa fi. Nti wo de wo fi wo pemu ye Nyankopon ankasa be ye wo boafo ama wo. Nti mo me enye ne sa. Me din de Ebenezer Aye. Me kasa fi China eye Shenzhen.